أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله قال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد محبت شدی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله बुलबुल तोती परवाना हर एक उसका दीवाना बुलबुल तोती परवाना हर एक उसका दीवाना कुमर किसकी मस्ताना औरत गम के जाना कुमरी किसकी मस्ताना एक है सबका जाना अल्लाह 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 वाहिद इक़्ता है एक खुदा बस तन्हा है अल्लाह वाहिद इक़्ता है एक खुदा बस तन्हा है कोई न उसका जैसा है कोई न उसका जैसा है एक ही सबका पलता है अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौला दिल का जंग छुरा कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग छुरा कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। वक़ाल अल्लाहु तआला फी कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। वक़ाल अल्लाहु तआला फी कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तक़मल ईमान। उपस्थित আমার ভাইরা, নওজোয়ান তরুণেরা, আমার বাপজানেরা, পর্দানিশিনা আম্মা জানেরা, বোনেরা, আল্লাহ দরবারে শুকরিয়া যে আজ এমন একটা জায়গায় আল্লাহ আমাদেরকে বসিয়েছেন, যে জায়গায় বসার দরুন আল্লাহ আমাদের ছোট ছোট গুনাহ, সগীরা গুনাহগুলোকে এমনি মাফ করে দিয়ে থাকেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। হাদিস পাকের মধ্যে আছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা হুজুরদেরকে বললেন, তোমরা দুনিয়ায় যখন জান্নাতের বাগান দেখবে একটু গিয়ে বসবে। সাহাবা হুজুররা জিজ্ঞেস করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, দুনিয়ায় জান্নাতের বাগান কোথায়? अल्लाह नबी बोले क़ाल अलाका जिक्र, जिस महफिल के खुदा का जिक्र होता है वो महफिल दुनिया में जन्नत का बाग बन जाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। साहबा हुजूर देखो আমার নবী বললেন বসবে। সাহাবা হুজুররা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বসতে বলেছেন তো বসবো, বসলে আর কি ফায়দা আছে? আল্লাহ নবী বললেন, যখন তোমরা এই মাহফিলে গিয়ে বসবে তোমাদের জন্য রহমতের ফেরেশতারা নূরের ডানা দিয়ে ছায়া করে তোমাদের নাজাতের জন্য, মাগফিরাতের জন্য দোয়া চাইতে থাকে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তারিখের হাদিসের কিতাবের মধ্যে আছে, যদি কেউ 1 ঘন্টার জন্য দিন শিখার জন্য, শরিয়তকে জানার জন্য কোন জায়গায় বসে, 40 বছর নফল ইবাদত করার থেকেও 1 ঘন্টা দিন শিখার ফজিলত আল্লাহ বেশি দেয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইলম শিখার গুরুত্ব ইসলাম এত দিয়েছে। ইসলাম তাই তো প্রথমেই বলছেন যে পড়ো। কেন? শিক্ষার শেষ নাই, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিখতে হবে।